Part 2. Part 2. Ay, part 4. Ay, part 5. Ay, part 3. Part 3. Ikaw na mag-ayos dyan sa art. Pero ako lapis. Basta. Bia! Oh, tapon mo to. Tapos na. Patapon mo nga kay Bia. Bia, tapon mo daw sa ate mo. Hoy. Where's the grain? Grain. Ala, baka gumakat siya mga te. Hindi naman. Sige mo nagpapakita kung paano ka gumawa. Tutorial nga eh. Teka lang. Teka lang. Gamitin mo marker ah. Kaya na ako guys. Dodrawing na. Ano kaya i-dodrawing ko? Be, parang ganitong bunny oh. Yung ganyang bunny yung sinasabi ko na bakal. Yung ganyang bunny. Anong kulay? Silver. Hello Kitty! Hindi Hello Kitty yun. Kalawang ninja. Huh? Kalawang na yan? Okay. Hindi yung Hello Kitty na doon. Eh, andito yung Hello Kitty na doon. Hindi ko nga alam yun. Siya! Siya! May submeter ako eh. Kamay mo order ka na. Meow, meow. Meow, meow. Meow, meow. Meow, meow. Meow, meow. Meow, meow. Ami querido, meow, meow. Ami querido, meow, meow. Meow. Ami querido, ami. Ami querido, ami querido, ami querido, meow, meow. Ami querido, meow, meow. Meow, meow. Sige, subukan mo yung drawing mo. Be. No. What? Taglish.